Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di saluran Ngaos TV. Welcome to the Ngaos TV channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay. Guys, jangan lupa sempatkan membaca Al-Quran dan hadits setiap hari, agar hidup Anda selalu diberkahi Allah. Guys, don't forget to take the time to read the Quran and hadith every day, so that your life will always be blessed by Allah. Kali ini kita akan membahas tentang kesabaran dalam menghadapi ujian kelaparan atau kekurangan makanan, dan kemiskinan atau kekurangan harta. Kehidupan memang penuh dengan rintangan dan cobaan, termasuk di antaranya kelaparan dan kemiskinan. Situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, dan dapat menimbulkan perasaan sedih, frustrasi, dan bahkan putus asa. Namun, sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi segala rintangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya-lah kami kembali. Kesabaran bukanlah sikap pasrah atau menyerah pada keadaan. Kesabaran adalah kekuatan untuk terus berjuang dan bertahan dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah. Kesabaran juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat At-Tirmidzi nomor 2368 sebagai berikut. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis sahih. Dari Fudolah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada saat salat yang dipimpin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada sebagian laki-laki yang pingsan karena kelaparan, mereka termasuk kaum Sufah, yaitu sahabat miskin yang bermukim di Masjid Nabi. Seorang Baduy kemudian berkata, orang-orang ini gila atau kesurupan. Maka, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menoleh kepada mereka dan bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang menanti kalian di sisi Allah, niscaya kalian akan senang jika bertambah miskin dan papa. Hadits ini menggambarkan keadaan di mana beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pingsan karena lapar saat salat. Kaum Sufah sangat rentan terhadap kemiskinan karena ketergantungan mereka pada amal. Seorang Baduy yang menyaksikan kejadian ini salah mengartikan kelemahan mereka sebagai kegilaan atau kesurupan. Namun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa jika para sahabat mengetahui pahala di sisi Allah terkait dengan kelaparan dan kemiskinan yang ditanggung dengan kesabaran dan keimanan, mereka akan benar-benar bisa menerima dan menyambut keadaan seperti itu. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Hadits ini menyoroti perjuangan yang dihadapi oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khususnya kaum Sufah yang hidup dalam kemiskinan dan sering mengalami kelaparan. Meskipun mengalami kelaparan, mereka tetap teguh dalam iman dan pengabdian kepada Allah. Hadits ini mengingatkan akan pentingnya keimanan,
ketekunan, dan kepasrahan terhadap rencana Allah. Bahkan dalam menghadapi kesulitan, hal ini mendorong kita untuk fokus pada pahala kekal yang menanti mereka yang menanggung kelaparan dengan kesabaran dan ketundukan pada kehendak Allah. Kesimpulan, memperkuat iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadits menekankan bahwa menanggung kelaparan dapat membawa pahala yang lebih besar di akhirat. Hadits ini dapat menjadi sumber penghiburan dan motivasi bagi mereka yang menghadapi ujian dari Allah. Agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi setiap ujian hidup. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita bahkan di saat-saat sulit dan akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Catatan, hadits tersebut memperlihatkan perjuangan yang dihadapi oleh beberapa sahabat dalam memperjuangkan agama Allah. Hadits ini tidak menganjurkan mencari kemiskinan atau mengabaikan kesejahteraan seseorang. Ini tentang menanggung kesulitan dengan iman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English translation. This time we will discuss patience in facing hunger or lack of food, and poverty or lack of wealth. Life is full of obstacles and trials, including poverty and destitution. This situation is not easy to deal with, and can cause feelings of sadness, frustration and even despair. However, as Muslims, we are required to have patience and steadfast faith in facing all obstacles. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Surah Al-Baqarah verses 155 to 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. And indeed, we will test you with a little hunger, famine, lack of wealth, lives and fruits. Tell good news to those who are patient, namely, those who, when a disaster strikes, say that truly we belong to Allah and to Him we will return. Patience is not an attitude of resignation or giving in to circumstances. Dispersion is the strength to continue to struggle and survive in facing various tests from Allah. Patience is also a form of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, who has promised great rewards for those who are patient. This is in accordance with the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the hadith narrated by at-Tirmidhi number 2368 as follows. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis sahih. From Fudhola bin Ubaid radhiyallahu anhu narrated that during the prayer led by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there were some men who fainted from hunger. They included the Safa, namely the poor friends who lived in the Prophet's mosque. A Bedouin then said, "These people are crazy, or possessed." So, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finished praying, he turned to them and said, "If you knew what awaits you in the sight of Allah, you would be happy if you were poorer and poorer." This hadith describes a situation where several of the companions of the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, fainted due to hunger during prayer. The Safa are particularly vulnerable to poverty because of their dependence on charity. A Bedouin who witnessed this incident mistook their weakness for madness or possession. However, the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave an explanation, that if the companions knew the reward from Allah related to hunger and poverty, born with patience and faith, they will truly be able to accept and welcome such a situation. Lessons that can be taken from this hadith. This hadith highlights the struggles faced by some of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially the Safa people who live in poverty and often experience hunger. Even though they experienced hunger, they remained steadfast in their faith and devotion to Allah.
This hadith reminds us of the importance of faith, perseverance, and surrender to Allah's plan, even in the face of difficulties. This encourages us to focus on the eternal reward that awaits those who endure hunger with patience and submission to Allah's will. Conclusion. Strengthening faith and belief in Allah subhanahu wa ta'ala. The hadith emphasizes that enduring hunger can bring greater rewards in the afterlife. This hadith can be a source of comfort and motivation for those facing tests from Allah. To always pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for help and strength to face every test in life. Be assured that Allah subhanahu wa ta'ala is always with us even in difficult times and will provide a way out of every difficulty. Notes. This hadith shows the struggles faced by several friends in fighting for Allah's religion. This hadith does not recommend seeking poverty or neglecting one's well-being. It's about bearing hardship with faith. Hope it is useful. Thank you for watching. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.